କଣ କରୁଥିବେ ତାପରେ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରିବେ ଫଳ କିଛି ଦିଏ ନା। ତେବେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ମନେ ମନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତ ନାମ ଜପନ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଜପନ କରିବେ? ଟିକେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, ହରିବୋଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗାଇ ଉଠନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ ନରସିଂହାୟ हरि हरि बोल प्रह्लाद रदतायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद रदतायिने नमस्ते नरसिंहाय हरि हरि बोल प्रह्लाद लाजतायिने हिरण्यकशिपो वक्ष हिरण्यकशिपो वक्ष हिरण्यकशिपो वक्ष हिरण्यकशिपो वक्ष श्रीलङ्कनखलाय नमस्ते नरसिंहाय हरि हरि बोल हरि बोल प्रह्लाद लाजतायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाजतायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाजतायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय